अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नाज़ियात वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ुर्राजिफ़ा तत्बअुहा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अबसारुहा ख़ाशिया यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदीयक इला रब्बिका फ़तग़शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअसा सुम्मा अदबर यस्आ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा वअग़तश लैलहा फ़अख़रज दुहाहा वल्अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा वमरअहा वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सअ वबुर्रिज़ातिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा फ़आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही फ़मनअन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन फरिश्तों की कसम जो डूबकर काफिरों की जान खींच लेते हैं और इनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और इनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतज़ाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो ज़लज़ला आएगा, फिर इसके पीछे और ज़लज़ला आएगा। इस दिन लोगों के दिल खौफज़दा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे? कहते हैं कि ये लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा, तो बस वो एक डांट होगी। इस वक्त वो सब मैदान हशर में आ जमा होंगे। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने इनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है, फिर इससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गर्ज इन्होंने इसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर इसने झुटलाया और ना माना, फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो इसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुला नवाज से बोला। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। तो अल्लाह ने इसको दुनिया
اور آخرت دونوں کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بے جا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔